नमस्कार श्रोतागण आज डिस्कसन करवा स्किजोफ्रेनिया रोगटी कौन। मो ना है डॉक्टर कीर्ति अनुराग मु गोटे सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। तो स्किजोफ्रेनिया है गोटे प्रकार मानसिक रोग जोटा कि सीरियस मेंटल इलनेस रे जाए, जोटा कि आधे दुई प्रकार एबनॉर्मल काम करती लोक मैंने जो थे कि भावाटा एबनॉर्मल हो जाए और व्यवहारटा एबनॉर्मल हो जाए। यहाँ है सिंपल टर्म्स रे स्किजोफ्रेनिया। तो बहुत सारा लोक आम पाक आसती मो स्त्री पागल होगा, मो स्वामी पागल होगा, मो छुआ पागल होगा, सी बालू चाउली कथबार्ता कर। तो कौन ये कम्प्लेन को भी स्किजोफ्रेनिया कहुए। तो आसतु वीडियो लास्ट पर्यंत बनिकी रुहतु, तामें जापर जे स्किजोफ्रेनिया लक्षण कौन। प्रथम गोटे असुविधा आसे जहाँ को कहुए भावार शैली रे एबनॉर्मल हवा, सेटा कहुए डेल्यूजन। डेल्यूजन माने कौन, ये किछिटा लोक भावती गोटे जिनस जोटा कि सत नुह कि संभव नुह। तो उदाहरण नवा जमती कि देखो यहाँ है गोटे मोबाइल फोन, यहीटा मनीष बनई आ द्वारा आम फोन रे लोकों सांगे कथा हो पार। किंतु मनकर गोटे व्यक्ति कहे जे एटा ठाकुर स्वयं मते देइचंती, एई फोन बाटे मु निजे शिव ठाकुर सांगे कथबार्ता हो पार्ची, आ शिव ठाकुर एई बाटे कौन करिवार अछि ए दुनिया रे मते फोन द्वारा मते जणाउछु। तो जेते बुझेला परे भी से बुझिया को राजी नहीं जे एटा गोटे मोबाइल, एटा ठाकुर बनई नाहांती। तो एटा हला गोटे प्रकार रो काल्पनिक चिंता जोटा को कहा जाए डेल्यूजन। तो को प्रकार रो डेल्यूजन प्राय देखा जाए स्किजोफ्रेनिया रे। प्रथम देखा जाए सेटा कहा जाए डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आ माने कौन, ये लोक मान को प्राय समय सन्देह थाए, सबु जिनस सन्देह करते जे मोर स्वामी कि मो स्त्री मो विरुद्ध रे लागिचंती, मोर आखपाखर पड़ोशी मो विरुद्ध रे लागिचंती, मते किए कला जादू कर दउची, जादू टोना करिकिना मो विरुद्ध रे लागुची, मो पिला मानकु किए हैरान करिया को चाहूची, मो घरे पशिकिना लोक माने किछटा जिनस चोरी करिया को चाहूचंती, एलियन माने आसिकिना मते नहीं जीवा चाहूचंती, मो पेट भीतर अंडा छाड़ी देइचंती। नाना प्रकार रो संदेह जनित कथबार्ता तांको मनरे लगे, जो थरे कि तांको लागे जे लोक माने तांको हैरान करिया को चाहूचंती। तो प्राय लोक कहते एटा तो सत कथा, सतरे भी लोक लोक हैरान करते, एटा को डेल्यूजन किंबा कल्पना कहीं कहते। कारण है जो भाव से लोकटा एटा को भावे सेटा एबनॉर्मल। जमती से लोकटा मो विरुद्ध रे लागिची, किंतु सीए मो आखि बाटे गोटे दिव्य लाइट पकेदेला जहा द्वारा कि मु जादू टोनार आफेक्ट होगली, सेटा को सी कह जे मते हेइची। तो यहाँ गोटे काल्पनिक कथा। किंबा दीटा पशु पक्षी आसीथिले, गोटे पशु है राम आउ गोटे पशु है मनोज, यही दीटा लोक आसिकिना अंडा देकिना मो पेट भीतर छाड़ देकी पलैचंती। किंतु ये चढ़ई माने किए ना, एमाने होचंती सेही दीटा लोक जो माने मो विरुद्ध रे लागिचंती। तो यहाँ भी गोटे काल्पनिक कथा। तो यही भाया एबनॉर्मल थॉट किंबा चिंता तांको मन को आसे, आ ताकू कहा जाए डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो थे कि तांको संदेह लगे जे मो विरुद्ध रे लोक लागिचंती। द्वितीय डेल्यूजन जोटा कॉमनली देखा जाए सेटा कहा जाए डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। से न्यूट्रल जिनस को भी तांको लगे जे असुविधाजनक। उदाहरण कौन, जमती टीवी रे आज चली जे आमर शपथ ग्रहण कर मुख्यमंत्री, किंबा मुख्यमंत्री जो हाथ टेकिले समस्त क्राउड को नमस्कार करने सी टेकिले, एठी तांकु लागिला जे से जो हाथटा टेकाला मु पाई ही टेकाई, से मते ही देखिकिना टेकिले। मु जेतले टीवी लगेली सेतबेले ही शपथ ग्रहण आरंभ होला, कारण शपथ ग्रहण मो पाई अपेक्षा करिकिना थिला। मो पाई जो लोकटा अनेलानी मते टीवी बाटे एपटकू से किछ गोटे भाबुची मो विषय एटा आपणक पई होउनी, किंतु एटा सेही व्यक्ति मानको लागे जे सेटा तांकरी पई होछ। तो एटा भी गोटे प्रकार रो चिंताधारा जो थे कि आखपाखे कि मोबाइल रे कथा होउथिले, किंबा आखपाखे लोक खुसुरु फुसुरु होउथिले, तांकु लागे जे सेमाने आम विषय कथा होउचंती। एटा हला तांको मनर कल्पना। बारंबार जाइकिना पचारती मोबाइल रे का संग कथा हलो, कौन कथा हलो। तो यहाँ कह जाए डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आपको छाड़िकिना व्यवहार रे बहुत परिवर्तन आसे, सेटा हुए हठात हठात किना रागी जाती,
କିଛି ନଥିବ ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନା ରାଗିକିନା ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ, ବାହାରେ ବହୁତ ବାଟ ଚଲାଚଲି କରିବେ, କାହାକୁ ପଚାରିବେନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି, ଏମିତି ବାୟା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବେ। ସେ ବି କପଡ଼ା କେବେ କେବେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର, ପାଦରେ ଚପଲ ନଥିବ, ଖାଇ ନଥିବେ, ସେମିତି ଚାଲୁଥିବେ ଚାଲୁଥିବେ ଚାଲୁଥିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ରାଗିଯିବେ। କିମ୍ବା ସେ ବାହାରୁ ଅଳିଆ ଅସନା ଜିନିଷ ଗୋଟେଇକିନା ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଯେତକ ଅସନା ଅସନା ଜିନିଷ ଆଣିକିନା ରଖିବେ, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାଗିଯିବେ ସିଏ। କିମ୍ବା ବସିକିନା ରହିଥିବେ ଆଉ ଅନଉଥିବେ ତ ଅନଉଥିବେ, ସିଧା ଅନଉଥିବେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିନା ବସିକିନା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଖାଲି ଅନଉଥିବେ, କିଛି ପଚାରିଲେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବେ କି କିଛି କହୁନଥିବେ। କିମ୍ବା ମନକୁ ମନ ବସିକିନା ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଇକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆର ରୋଗୀମାନଙ୍କର। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆସେ ହାଲୁସିନେସନ୍। ହାଲୁସିନେସନ୍ କ'ଣ? ହାଲୁସିନେସନ୍ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଡିଟରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ୍। ଅଡିଟରୀ ହାଲୁସିନେସନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାନକୁ କିଛିଟା ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେ ରୋଗୀ ଶୁଣିପାରେ। ଯେମିତି ତାକୁ କାନ ବାଟେ ଆବାଜ ଆସେ ଯେ ଏ ରେଖା ପଳେୟା ପଳେୟା, ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେୟା। ଏଇଭଳିଆ ଆବାଜ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ଚାଲି ଚାଲି 100-200 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାଜଟା ତାଙ୍କୁ ଏ ରେଖା ପଳେୟା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ କାନକୁ, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆବାଜ ଭଳିଆ ହିଁ ଆସେ। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଅଡିଟରୀ ହାଲୁସିନେସନ୍। ତାପରେ ଆସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ହାଲୁସିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚିତ୍ର, କିଛିଟା ଜିନିଷ, କିଛିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରି ଡରାବନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲ୍ କିମ୍ବା ଅସଲି ବୋଲି ଭାବିକିନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ହାଲୁସିନେସନ୍। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି କାମ କରିବାକୁ ସେଇଟା ବି କମିଯାଏ। କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା କିମ୍ବା ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ସ କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଆସେ। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଯିଏ ଆଣୁଥିଲା ସେ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ କି ଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରର କାମ କରନ୍ତି, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ କି କିମ୍ବା ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ଖାଲି ଘରର ମେଡ୍ କି କିଛି, ସେମାନେ ଘର କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ଖାଲି ବୋକା ହେଇକିନା ବସି ରୁହନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କାମ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ସେ କରିପାରୁଥିଲା ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ସେମାନେ ବି ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ତା ଦେହରେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମଟା ସିଏ 5 ମିନିଟ୍ରେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରର ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତିଟା ବି ହାଉଲେ ହାଉଲେ କମିଯାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ହାଲୁସିନେସନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଅସନା ଜିନିଷ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମନକୁ ମନ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପଥର ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମାସେଠୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମନୋଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଏହାର ସନ୍ଧାନ କରିକିନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ବି ଜଣେଇ ଦେଉ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା କଳା ଯାଦୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୂତ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ। ଆମେ କହୁ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ଆଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ତା ବାଦରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେମିତି ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ ବି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍, ଆଉ ଯାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରାଗଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଳିପାରିବ। ତ ଯଦି ଏମିତି ଆବନର୍ମାଲ ଚିନ୍ତା, ଆବନର୍ମାଲ ବିହେଭିଅର କିମ୍ବା ଆବନର୍ମାଲ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଏଇଟା ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ, କାରଣ ଭାବିଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇକିନା ଅନାବନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
आदि आपण को एमतिया कंटेंट किंबा वीडियो भल लगिला तो लाइक आउ सब्सक्राइब बटन टी मारी दियंतु। आम प्लेटफॉर्म में आम सबुबले मेंटल इलनेस उपरे सटीक इनफॉरमेशन दवा पाई चेष्टा करूँ।